नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूँ जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत की हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि जितना हो सके पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात बनाए रखे। ये अलग बात है कि पाकिस्तान रोज़े अव्वल से भारत दुश्मनी की पॉलिसी पर गामज़न है, तो उसके बारे में तो अब भारत थक चुका है और अब उसके साथ किसी भी किस्म के ताल्लुकात रखना नहीं चाहता। बाकी जहाँ तक दूसरे पड़ोसियों से ताल्लुक़ है हमारे, अब जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। कोरोना के ज़माने में वहाँ पर बैंकरप्सी पे चला गया था, तो श्रीलंका की मदद भारत ने की थी और हमेशा से करता रहा है। नेपाल की करता है। चीन हमारा दुश्मन है, हमेशा हमारे खिलाफ सोचता है, फिर भी हम जितना हो सके उसके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए रखते हैं और भारत का लार्जेस्ट बिजनेस पार्टनर है। इसी तरह हम बांग्लादेश के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखना रखते थे और आगे भी चाहते हैं। ये अलग बात है कि बांग्लादेश की जो मुकामी सियासत है उसकी अल्टार पर जो है भारत को कुर्बान किया जाता रहा है। जैसे 1975 में अवामी लीग के जो मेन थे, मुखिया थे मुजीबुर रहमान शेख, वो उनको वहाँ की फ़ौज ने कत्ल कर दिया, जूनियर ऑफिसर्स ने। उसके बाद भारत के खिलाफ मुहिम चल निकली, कई सालों तक चली। वो तभी कम हुई जब मुजीबुर रहमान शेख की बेटी हसीना वाजिद वापस इलेक्शन में जीती और वहाँ पर फिर अवामी हुकूमत आई, जिसके बाद से फिर से भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात बने। इस बीच में बांग्लादेश में जो भी सरकारें आईं उनकी पॉलिसी भारत के ख़िलाफ़ रही है। अब भी ऐसा ही हुआ। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की सरकार को एक साजिश के ज़रिए हटा दिया गया। कू आया था, शेख हसीना भागकर हिंदुस्तान आ गई। उसके बाद तो उन्होंने हिंदुस्तान खिलाफ पॉलिसियों की होड़ लगा दी। आए दिन वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, भारत को धमकियाँ देते रहते। मोहम्मद यूनुस ने तो कई मरतबा कहा 7 सिस्टर्स को हम भारत से अलग कर देंगे, ऐसा कर देंगे। खैर, अब जब वहाँ पर फिर से इंतखाबात हुए और बीएनपी की सरकार बनी, उसकी तरफ से मोहतरमा ज़िया का मतलब खालिदा ज़िया का बेटा तारिक रहमान पावर में आया, तो उसके साथ उसके जो इंस्टॉलेशन का जो प्रोग्राम था हलफ बर्दारी का, उसमें भारत ने अपना लोकसभा का स्पीकर भेजा, ओम बिरला, और ख़ास तौर पर वो तारिक रहमान से मिला। अब भी हमने ख़ास तौर पर एक सीनियर पॉलिटिशियन जो है हिंदुस्तान का, जो है त्रिवेदी जो है, उसको हमने अपॉइंट किया है और बांग्लादेश का हाई कमिश्नर, और वो कल बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान से मिला और बाहमी ताल्लुकात के बारे में बातचीत की। कर्टसी कॉल भी कह सकते हैं, पहली मुलाकात थी उनकी। तो वहाँ पर बांग्लादेश का फॉरेन मिनिस्टर भी था, तो उसके कहने के मुताबिक
اس نے بعد میں پریس والوں کو بتایا کہ ہم نے بھارت کے اوپر یہ زور ڈالا ہے کہ محترمہ حسینہ واجد جو بھارت میں پناہ گزین ہے 2024 سے، اس کو بنگلہ دیش کی کورٹ نے سزا دی ہے، اسی لیے اس کو واپس کر دیں بنگلہ دیش کی سرکار کو۔ ایکسٹراڈیشن کی درخواست ہے ہماری پینڈنگ میں۔ اچھا، ابھی خیر ہمارے جو ہائی کمشنر ہیں انہوں نے تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بنگلہ دیش کی مقامی سیاست کا حصہ ہے۔ کہنے کو وہاں کی کورٹ نے محترمہ حسینہ واجد کو موت کی سزا سنائی ہے، لیکن کیا وہ کورٹ عام کورٹ تھی؟ کیا اس کورٹ نے دفاع کو، ڈیفینس کو، یعنی شیخ حسینہ کو اپنا دفاع کرنے کا موقع فراہم کیا؟ بالکل نہیں۔ اچھا، وہ کورٹ بھی نارمل کورٹ نہیں تھی، اسپیشل کورٹ بنائی گئی تھی۔ ایک تو وہ کورٹ جو ہے کانگرو کورٹ، اس کا فیصلہ جو ہے بائسڈ، اور اس کے علاوہ کہنے کو تو یہ کہیں گے کہ ہم جمہوریت ہیں، طارق رحمان جمہوری طریقے سے پاور میں آیا ہے، لیکن جو انتخابات ہوئے تھے اس سال کے سٹارٹ میں بنگلہ دیش میں، کیا اس میں کیا وہ مطلب سب کو اس میں حصہ لینے دیا گیا تھا؟ عوامی لیگ کو بار کر دیا گیا، اس کے نمائندوں کو الیکشن لڑنے سے منع کر دیا گیا۔ جب آپ 50% پبلک کو الیکشن میں حصہ لینے ہی نہیں دیں گے تو وہ کس قسم کی ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ ہوگی؟ خیر، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن وہ گورنمنٹ جب یہ کہنے لگے کہ ہماری کورٹ نے شیخ حسینہ کو سزا دی ہے، اسی لیے وہ ہمیں واپس کر دیجیے، تو پھر بھارت کو سوچنا پڑتا ہے۔ اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ شروع سے لے کے باوجود اس کے کہ یہ 2 سال میں محمد یونس نے بھارت کے خلاف یکے بعد دیگرے زہر اگلا، دشمنی کی حدیں پار کر دی، پھر بھی ہم آج تک، ابھی تک بنگلہ دیش کو اداری پر پیٹرول اور ڈیزل دیتے ہیں۔ وہ میں نے پروگرام کیا تھا، ہم نے لائن بچھائی ہے، ہماری جو سلیگوڑی میں آئل ریفائنری ہے وہاں سے لائن جاتی ہے بنگلہ دیش میں، وہ لائن ہم نے اپنے پیسوں سے بنائی ہے، اور اس کے ذریعے ہم پیٹرول ڈیزل وغیرہ اداری پر بنگلہ دیش کو دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اداری پر بنگلہ دیش کو بجلی بھی دیتے ہیں، اڈانی نے خاص طور پر بنایا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج بھی بنگلہ دیش جو اپنی اداری ہے نا وقت پر ادا نہیں کرتا، اور حتیٰ کہ یہ جو پچھلے 2-2.5 سال سے جو جنگ جاری ہے اور جس کی وجہ سے یہ اسرائیل اور ایران کی یا حماس کی کہہ دیجیے، یا ابھی امریکہ اور ایران کی، جس کی وجہ سے تیل مہنگا ہو گیا بلکہ ملنا مشکل ہو گیا، ایسے وقت میں بھی بھارت نے ہمیشہ جو ہے بنگلہ دیش کو اداری پر تیل یعنی پیٹرول اور ڈیزل فراہم کیا ہے۔ اس کے باوجود جب وہ یہ کہیں کہ آپ، اچھا یہ پھر ان کو یہ شکایت ہے کہ حسینہ واجد نے 2-4 روز قبل ایک پریس کانفرنس کی تھی دلی میں، اس میں اس نے کہا تھا کہ میں واپس جاؤں گی، یہ میں نے پروگرام بھی کیا تھا، اس نے کہا ہے کہ دسمبر تک میں واپس جاؤں گی۔ اس نے یہاں تک کہا تھا کہ ہو سکتا ہے مجھے جیل میں ڈال دیا جائے، مجھے قتل کر دیا جائے، لیکن میں اپنے وطن سے پیار کرتی ہوں، اسی لیے میں واپس جاؤں گی۔ اس کے باوجود جب وہ یہ کہیں کہ ہمارا ایک بھگوڑا ان کے لیے تو وہ فیوجیٹو ہے، جو ہے قانون سے بھاگا ہوا، اب وہ قانون ہی جب آپ کا
काला कानून होगा तो वो किस किस्म का फ्यूजिटिव हुआ। खैर हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। शेख हसीना ने खुद कहा है वो वापस जाएगी और वो जाएगी। बाकी हम नहीं चाहेंगे कल कला खुदा न करे तारिक रहमान को भी कोई फौज हटा दे तो मैं दावा से कहता हूँ भारत उसे भी पनाह देगा। अब ये उनकी अपनी मर्जी है, वो शॉर्ट टर्म गेन के लिए या वो, अब ये इस्लामी ममालिक में हमेशा से होता आया है, कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में भुट्टो को फांसी पे चढ़ा दिया गया, वो सब एक ढकोसला था, ड्रामा था। इसी तरह वो मैंने प्रोग्राम में बताया था कि दारा शिकोह को औरंगजेब ने जब कत्ल करना चाहा तो एक काजी को बुलवा भेजा और उसने एक फरमान जारी किया कि इसको कत्ल करना जायज़ है। तो ये इस्लामी ममालिक में हमेशा से होता आया है और इस तरह से वो अपने मुखालफिन को कोर्ट के ज़रिए ही कत्ल करते रहे हैं। लेकिन हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, हम नहीं चाहते कि किसी की मुकामी सियासत में हम मुदाखलत करें और इसीलिए हम चाहते हैं कि जो भी हुकूमत हो उसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे रहें। और इसके लिए हमने तो उसको ब्रिक्स में, जो ब्रिक्स की समिट कॉन्फ्रेंस होने जा रही है दिल्ली में, उसमें तारिक रहमान को दावत दी है कि आप आइए, भारत आइए, आके हमसे भी मिलिए, दूसरे नेताओं से भी, दूसरे रहनुमाओं से भी मिले। और चीन का भी प्रेसिडेंट आएगा और ब्राज़ील का आएगा, रूस का भी आ सकता है कि 15-20 मुल्कों के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट आएंगे और इससे बांग्लादेश का भला होगा। लेकिन अगर वो नैरो माइंडेड हैं और नहीं आना चाहते तो ये उनकी मर्जी है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।